ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି? ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ। ପୋଇ ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ପଡ଼ିବ? ସାଧା କରିଦା। ସାଧା? ସେ ଭିତରେ କିଛି ମାଛ ପଡ଼ିବନି? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ତାହେଲେ ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ତାହେଲେ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖା କହିଲେ ପକେଇଦା, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ନ ଭାଜିକି ଅଲଗା କରିକି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧା ହଉ, ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଘାଣ୍ଟ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘାଣ୍ଟରେ ପକେଇଦା। କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? ଏଇଲେ ଯାଉଛି ବାଟିକି ଆଣିବି ମସଲା। ଓକେ ଡନ୍। ଅଛି କିଲୋ ଲିଲି ସେଇଠି? ନା ନା କ'ଣ ଡବା ନେଇଥିଲୁ ସେଟା ଖାଇ ଘରେ ଅଛି ଜାଣି କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ତେଜପତ୍ର, ଚିନି, ତେଲ ପ୍ରଥମେ ଏଟା ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ? ତାପରେ এটা କ'ଣ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଲା? ଆଳୁ ସାରୁ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ କଷା ହବ? ତେଲ ଟିକେ ଭଜା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହଳଦୀ ପକେଇଲ? ହଳଦୀ, ଲୁଣ। ସବୁ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଠି ଡାଙ୍ଗ ନାଇଁ? ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଭାଜିକି ପୋଇ ଭିତରେ ସେଇ କରିବି ମନେ। ପ୍ରଥମେ ସାଧା କରାହେବ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯିବ। ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବେ, ନିରାମିଷ କଲେ ନିରାମିଷ କଲେ ଯାହା କହିବ। ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ହସୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଯାଇକି କଷା ହବ, 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ମସଲା ଧଳା ହେଲା। ମସଲା କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ କଷା ହବ? ମସଲା ବାସ୍ନା କହିଲେ ହେଲା। ଭାଉଜ ଅନଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ଲଗ ହଉଛି। କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ମଲାନି। କଞ୍ଚା ଯେମିତି ନ ହବ ନାଇଁ, ସେମିତି କଷା ହବ ନାଇଁ। ପୁରା ଇଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ହଉଛି ଗାଁ ଘାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମାମା? ଟମାଟୋ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି କଷା ହବ। ଏଥିରେ କେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ? ଏଥିରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ, ଆଉ ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ ଏରା ସବୁ ବାଟି ଦେଇଛୁ। ଧନିଆ ଫନିଆ ସବୁ ବାଟି ଦେଇଛୁ। ଧନିଆ ଜିରା ସବୁ ଆଗରୁ ବାଟିକି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ସେ ମସଲା ନାଇଁ କି? ଆଉ ଖାଲି ଚିକେନ ମସଲା, ମଟନ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ମଟନ ମସଲା କାଇଁ ପକେଇଛୁ? ଚିକେନ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ସାଧା ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିକି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା? ନା ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ପକାଉ। ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ କିଛି ପକାଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ନା, କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଟିକେ ହବ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ କରିବେ, ବନେଇବେ। ଏମିତି କଷେଇବେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ଯେମିତି କଞ୍ଚା ନ ରହେ। କଞ୍ଚା ହେଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ସେଇଟା କଷେଇ ଚାଲିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଣି ବାହାରିବ ନା କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ତାର? ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣିଟା ମଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଟିକେ ପଳେଇବ, ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଘରୋଇ ଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି।
प्राय सुखिया अवस्था को आसला मसलाटा देखते आपने मसलाटा कोहड़िया पानी मिलेगा बहुत भी बढ़िया स्मेल आस ये कषिला टाइम से ऑटोमेटिक आलू सब जिन कषि सी भी किसी सीझीज 50% सीझीज ना आम 50% से सीझी जाइए सब पानी के देवु अच्छा किसी पानी दे पानी दे फुटा पानी दिहला केते पानी दिहला अधे वाला सीझिया सीझिले जिके आवा केते जन खाइला भाया क्वांटिटी होची 3-4 जन 4-5 जन खाए अच्छा पानीटा देला परे तापरे घोड़न पड़ी जो ए किछ समय फुटियो पानी हां किछ समय एटा फुटियो सीझियो ता भितरे देखो 50% सीझिथिला कसेला बेले आ 50% पानी देकी ताको सीझा हो 50% पानी देकी सीझा हला परे तापर ढांकुनी दिया होला अमे एटा कोन होची पोई पत्र टे भजा हेगी रहिले एटा भूली आइथिला मामा हमर पोई पत्रटा भजी के हितर पकिया पई देखुन दीदी एटा गैस जानी बसेला पोई पत्रटी भाजला परे तापर ताक ने हितर पकियो तेल पकिया हो ना खाली रे भजा मामा तेल घंटे आउ दिया हां जा कंसाटा पहले भर ले हेला मामा हां ये ताके थरो काढू हां ओहो एटा कोनटा मामा रहे चुंगुड़ी सुकुआ हां कौन हबो धुआ हबो भजा है चुंगुड़ी सुकुआ तापर कोन पड़ियो पत्र देखंतु पानी मरी जाइछि सीझी जाइछि भी भलरे सीझी जाइछि तापर जो पोई जो भजा के रखा हैतला अपन देखितु त पके हला ये साधा घंटा एटा दस साधा पोई घंटा एटा तापरे चिंगुड़ी मामा ताकू बाछि रखि सेटा गोटे करे रहबो म आपन कि चेंबर देखिबी सेटा एटा ये टिके ना एथुर कोड़ा है कि सेतरे किछि पक्के है कि चिंगुड़ी ताकू ये करा हो चिंगुड़ी घंटा तापरे ताकू इंदी घंटा हैला सेटा टिके मिसिबो पनीपरियाटा नले पानी आउ पनीपरिया सलगा भाग देखा जियो टिके घोटा हला टिके हेला आपरे सेथुर किछि बाहर करिकि हम चुंगुड़ी पकेकि सी आमिष ए साधा प्रस्तुत हैला एथुर किछि हाफ हो कढ़ा है कि सी आमिष चुंगुड़ी हेतरे पड़िबो आपन मनु देखैबी ये बर्तन साधा हैला हैला को मामा हमर बाहर कर दैछि तेल टिके पहले देखंतु ये चुंगुड़ी भजा है कि इथरे किछि आधा घंटा कढ़ाई के रहबो देखंतु मामा दे कोन करछु मु कहते कोन करछु चुंगुड़ी टिके भजा हबा नु हाउ दे पड़ी हल्दी पड़ी के भजा होला ये भली भाबरे आपण करिवे निजे घरे देखो और कैसे मजा आएगा भल लागेगा लगे सुकुआ बोले ना कि चिंगुड़ी सुकुआ हां चिंगुड़ी सुकुआ पड़ी गले तापरे सेटा सेथरे ढळा हम आपण ऊपर देखैबी फुल वीडियो चिंगुड़ी सुकुआ केमती पड़ी के ता ये करा साधा घंटा जा बाहर करा होइछि देखंतु इतरा आसी इतरा आमिष किछि करियो अल्प किछि करा हबो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଜା ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ସେମିତି ପଡ଼ିବ। हल्की की टिके हल्की की भजा है टे रेड पड़े आसो से टे चिंगुटा जो व्हाइट टे रेड आसीगला देखते अपनी कलरटा केमती आसके ब्राउन कलर आसी देखु तरकारी कढ़ाई पड़ो हमें चिकेन मसला पकड़ पड़ा पड़ी जाए एने ओल्ला गोटे पड़ो कि डालचीनी देखु यहाँ पे से साधा ये चिकेन मसला पकई दीचु पकड़े डालचीनी हंड्रे दालचीनी से लास्ट बोला ना कि आपको घोड़िया देखो ये स्टाइल रे एटा आमिष खंड प्रस्तुत है हाँ ये तो निरामिष खंड यही भाई आप देखिले आप घर प्रस्तुत करेंगे बहुत मात्रा रे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे यही सुस्वादु खाद्य खाइबा मैंने आपण मैंने यही मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट रे जनईदेवे समस्ते देखिकी केमी आपन टेस्ट लगुच कौन लगुच आप निजे घरे बनईकी यहाँ साधा खंडा ये गरम कराए तापर आम खायापी रेडी ओके भाई मैंने जय जगन्नाथ रही ये नमस्कार आपण को नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण को स्वागत करी पुणी एपाई आपण मानू अशेष अशेष धन्यवाद मो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर मामा कौन कहबू तू ना जय जगन्नाथ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଦେଖି ଦନ୍ତା ମାମା ଇଏ ଅନେଇ ଦେଲେ ମାମା ଟିକେ ଓକେ ରେଡି ଡନ୍।